समस्त को नमस्कार। आमे गाइबा आम कलिंग इतिहास शीर्षक जो आभासी आलोचनार श्रृंखला वर्तमान आमर चली आज तार 52तम अध्याय एवं आज जोग देथिबा समस्त सदस्य मानक मु स्वागत जनाउछि और स्वागत जनाउछि आजिर वक्ता डॉक्टर जयदेव करन को। आजिर आलोचनार शीर्षक होछि जे पूर्व पाकिस्तान रु बांग्लादेश अतीत और वर्तमान। जयदेव बाबू संगे कथबार्ता हवा परे प्राय 1.5 मास तले आमे आज जो आलोचना पई आमे समय स्थिर करूँ। देखु जो भली गोटे परिस्थिति बर्तमान से बांग्लादेश रे गोटे विराट आमूलचूल परिवर्तन गोटे आमे देखा पाँच जहाँ भी हो आज आमे आज वक्ता ठार शुणा से जो पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश अतीत और वर्तमान संपर्क में गुड़ाए माने विशेष भाव आलोचित हो नथिबा कहानी एवं मु दृढ़ निश्चित जे आजिर ये जो कार्यक्रम देखिबा परे आपण मानक भितरे ये जो बांग्लादेश विभाजन ये संपर्क तो नहीं गोटे नुआ दृष्टिभंगी निश्चित रह। आज जे वक्ता मुझे विषय टिके सम्यक परिचय देवाई चाहिए। खूब कम समय भितर जति संभव से कहवाई चाहिए। श्री जयदेव कर एकाधार रे जड़े लेखक, कवि, राष्ट्रनीतिज्ञ, समालोचक एवं समाजसेवी। से वर्तमान सुधा दुईटी जनप्रिय पुस्तकर रचना एवं प्रकाशन कर सारी। जर्मनी स्कॉलर्स प्रेस द्वारा प्रकाशित तांकर प्रथम पुस्तक सिम्बोलिज्म इन अमेरिकन लिटरेचर और नुआ दिल्ली ऑथर्स प्रेस द्वारा प्रकाशित सॉन्ग्स ऑफ जयदेवन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएम्स ये दुईटी पुस्तक खूब पाठकीय आदृति लाभ करिछि। वर्तमान श्री जयदेव कर डीएवी कॉलेज टिटलागढ़ रे अध्यापना करछन्ती इंग्राजी विभाग रे। आउ यह व्यतिरिक्त सी जड़े ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर एवं इग्नो न्यू दिल्ली रो जड़े अप्रूव्ड काउंसलर। आउ सी होचंती ELTAI एटा बोधे इंग्लिश लैंग्वेज बोधे जयदेव बाबू नुहे कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज्ञा आज्ञा तार सी जड़े सदस्य अच्छा सी जड़े ह्यूमन राइट्स एजुकेटर सर्टिफाइड बाय यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉस एंजल्स USA। For his strategy to check distress mitigation, he has been माइग्रेशन बॉन्डेड लेवल माइग्रेशन जोटा हम अंचल रूपे हैदराबाद को जानती ताकू टिके हम अटकेबा पे चेष्टा करथिलु। जो पई हमरो ओडिसा रे सेही भागटी कुख्यात। आज्ञा आज्ञा पश्चिम ओडिसा बलांगीर कलाहांडी मैं आज एभली जने बहुधा प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को पाइछु एवं आजिर जो विषय पूर्व पाकिस्तान रो बांग्लादेश अतीत और वर्तमान से विषय रे चलंतु आमे सुनिबा श्री जयदेव कर महोदय। जयदेव बाबू आपन वक्तव्य उपस्थापन कर। समस्त को नमस्कार। आज जो विषय पूर्व पाकिस्तान रु बांग्लादेश एवं अतीत वर्तमान ए बाबद रे मते वक्ता हिसाब रे डाकी मु समस्त को धन्यवाद दिए एवं बेसिकरी आयोजक को धन्यवाद दिए दउची। एवं मु प्रथम रे कहि रखे जे एई जो मु वक्तव्य रखुची भारतर संविधान रो धारा 19 अनुଯାयी मु ये वक्तव्यटा रखुची। कारण मो देश भारतर संविधान धारा 19 मते स्वाधीन भाव में मत व्यक्त करने अधिकार देछि। तेणु भारतर संविधान धारा 19 अनुଯାयी मु स्वाधीन भाव में मत व्यक्त करुछि। जदि काहाको किछि मानसिक आघात मो स्पीच रे लागि पारे मते क्षमा देबे एवं मु कहिला बेले हय तो स्पष्ट ओडिया कि न कहि किछि इंग्रजी शब्द यूज करि पारे व्यवहार करि पारे सेति पय मध्य क्षमा देबे। कथा होछि पूर्व पाकिस्तान रु बांग्लादेश এই অঞ্চলটা जो অঞ্চলটা কি भारतर पूर्व অঞ্চল রে अछि सेठी सेटा पूर्व पाकिस्तान केमिति हला एवं बांग्लादेश केमिति हला एवं वर्तमान तार सांप्रतिक परिस्थिति कोन हमकु जानिबा को पड़िबो। आमे चली जिबा इतिहास को 800-900 वर्ष तळे जेते बेले ता आगुरु 700 ख्रीष्टाब्द बेलकु जेते बेले अरब इन्वेजन ऑफ सिंध हला सिंधु सभ्यता सिंधु अंचल को जिते आरब अंचल इस्लाम प्रचार प्रसार सारा पर लोक मैंने आसिक अटैक कले उपाय कले से एंट्री कले इंडिया को। इंडिया भारत को एंट्री कला परे
ଯୋଉ ଗାଙ୍ଗେଟିକ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ସମତଳ ଜାଗା, ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଇସଲାମ ତ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ମାନଙ୍କରୁ, ଏତେ ଭିତରକୁ ଇସଲାମ କେମିତି ଆସିପାରିଲା? ସେଟା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଗାଙ୍ଗେଟିକ ପ୍ଲେନ ଥିଲା, ସମତଳ ଜାଗା ଥିଲା, ସବୁ ଯେତେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆ ଆ, ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଆହ୍ଲାବାଦ, ତାପରେ ବାରାଣସୀ, ତାପରେ ବିହାର, ତାପରେ ଯୋଉ ଗାଙ୍ଗେଟିକ ପ୍ଲେନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଗ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1300 ବେଳକୁ ଢାକାରେ ଇସଲାମିକ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଲିକତାର ତ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ ବଙ୍ଗଭୂମି ବୋଲି କହୁଛେ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଭୂମି, ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟର ବାହାରିଲା ସେଠୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ମୁର୍ସିଦାବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଢାକା। କଲିକତା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ କଲିକତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ବଢିଛି। ମୁର୍ସିଦାବାଦରୁ ଶାସନ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଢାକାରୁ ଶାସନ ହଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ର ଯିଏ ଶାସକ, ମୁର୍ସିଦ ଅଲି ଖାଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାଁ, କାନ୍ତା ମୁର୍ସିଦ ଅଲି ଖାଁ ତ ହେଁ, ସିଏ ଜଣେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁର୍ସିଦାବାଦର ଯିଏ ଇସଲାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବଂ ଦିନେ ସେ ଖରାଦିନେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟେ ଖରାଦିନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଛି। କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଛି, ଖରା ଦିନ, ପାଟିରେ ତାର ଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲେ, ଇସଲାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଇସଲାମ ଫକୀର କିଏ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ, ଆହା, ଏଇ ପିଲାଟା ଗଛ ତଳେ ପଡିଛି, ହୁଏତ ଶୋଷରେ ତାର ଜୀବନ ସେନ୍ସ ଉଡି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଡରୁ, ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଥଳି ରଖିଥିଲେ, ସେଠୁ ତାକୁ ପାଣି ଢକ 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 କରି ପିଏଇଲେ। କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ପାଖାପାଖି 800-900 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ଯୋଉଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ବୋଲି କହୁଛେ, ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟେ ଶୋଷ ହଉଛି ତାକୁ, ସେ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡିଯାଇଛି। ବେହୋସ ହେଇଛି କି ହେଇନି ବି ଇତିହାସ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ପଡିଯାଇଛି ଆଉ ଆଁ କରିକି ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବାଟୋଇଟେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ, ଆହା, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆ ବୋଧେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା କି ଅଂଶୁଘାତ ହେଲା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରୁ ପଡିଛି ବୋଲିକିରି ପାଣି ପିଏଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇ ତା ଶୋଇଥିଲା ସମୟରେ ପାଣି ପିଏଇବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ 4-5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିକିରି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଏତେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଯେ ଘରକୁ ତାକୁ ଆଉ ପଶେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ପଶେଇ ଦେଲେନି। କହିଲେ, ନା, ତୁମେ ଜବନ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇଛ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତମେ ଶୋଇଥିଲା ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଜବନ ମୁସଲିମ ଲୋକ ତୁମ ମୁହଁରେ ପାଣି ଢାଳିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବୁ ନାହିଁ, ତୁମର ଜାତି ପଳେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ସନାତନ ଧର୍ମ ପଳେଇଗଲା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପଳେଇଗଲା, ମୁଁ କେମିତି କରି ତାହେଲେ ଆହୁରି ସନାତନ ହେଇପାରିବି, ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବି? ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବାଲେ କହିଲେ ଯେ ନା, ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି 2 କେଜି ଗୁଆ ଘିଅ ମାଖି କରି ନିଆଁରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପଶିବୁ, ଜଳି ପୋଡି ମରିଯିବୁ, ତାହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ସଲିଳ ସମାଧି ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ, ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବୁ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ତୁ ହିନ୍ଦୁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୋତେ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ନେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ ଶୁଣେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟା ରାଗି ଯାଇଛି, ହଁ ରେ ହଁ, ମତେ ତୁମେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ଟାଇମରେ କିଏ ପାଣି ପିଇ ଦେଲା ଯେ ମତେ ଏତେ କଥା କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଯିଏ ପାଣି ପିଇଥିଲା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମ ନେବି ବୋଲି କହିଲା। ଏବଂ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ନେଇଯାଇଛି ସେଇ ପିଲାଟା। ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କରିକି ବାହାର କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡନା ଦେଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ରାଜା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଟା ଇସଲାମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ବଙ୍ଗରେ ସେନ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା। ସେନ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ କରି ଢାକା ଏରିଆରେ ଇସଲାମ କବୁଲ କରେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ବଙ୍ଗରେ ବହୁତ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବୋଲି କହୁଛେ ଆମର ଧର୍ମରେ, ସେମାନେ ନିଚ ଜାତି ଲୋକମାନେ ବୋଲିକିରି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରିକିରି ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଘୃଣାର ପାତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ସେଇଟା ମୁଲ୍କ ରାଜ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଅନଟଚେବୁଲ ନୋଭେଲରେ ତାର ଛବି ପାଇବେ।
ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟାପାରୀ ଯିଏ କି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଡାଳ ଜୀବନର ଇତିବୃତ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଳିତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡେ, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୟଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ 1400, 1500, 1600, 1700 ମସିହା ବେଳକୁ, ଏଇ ମସିହା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 40% ବଙ୍ଗ ଏରିଆର ଲୋକ, ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ ଏରିଆର ଲୋକ ଇସଲାମ କବୁଲ କରି ସାରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ନା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ପୂର୍ବ ଯୋଉଟା ଢାକା ସେଣ୍ଟର ହେଇଯାଉଛି, ଢାକା, ମେମେନସିଂ, ନରାଇଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେଟ ଏରିଆ ହେଲା, ଆସାମ ବର୍ଡରକୁ ଯୋଉଟା ଲାଗିଛି, ଚିଟାଗଙ୍ଗ ହିଲ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ପାଖାପାଖି 40% ଲୋକ ଇସଲାମ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟକୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ନଦୀର ଦୁଇ ଭାଗ। ଆମେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ଠିକ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା କଲିକତା ପଟକୁ, ସେଟା ହେଲା ହୁଗୁଳି, ଏବଂ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ତାକୁ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମେଘନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମେଘନା ନଦୀ। ତ ଏନିୱେ এইপটে পশ্চিমবঙ্গ লর্ড কর্জন 1905 মସିହାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆରେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟି ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲର୍ଡ କର୍ଜନ 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କଲେ, ଯେ ମୁସଲିମ ଏରିଆକୁ କରିଦେଲେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ, ମୁସଲିମ ମେଜୋରିଟି ଏରିଆ, ନଟ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୁସଲିମ ଏରିଆ, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମେଜୋରିଟି ଏରିଆକୁ କରିଦେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତ ପ୍ରଥମ ଡିଭିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1905 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ମେଜୋରିଟି ଏରିଆ, ମୁସଲିମ ମେଜୋରିଟି ଏରିଆ। ମୁସଲିମ ମେଜୋରିଟି ଏରିଆ ହେଲା ପୂର୍ବବଙ୍ଗ, ଟୋଟାଲ ମୁସଲିମ ମେଜୋରିଟି ବି ନୁହେଁ, ଅଧା ଅଧା ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ, 50-50%। ଏବଂ ଏପଟେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳତା ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୋଉଟା। ତାପରେ ତାକୁ ବି କେତେ କେତେ ଜଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ 1906 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୁଏ ମୁସଲିମ ଲିଗ। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଯୋଉଟା କି ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ମୁସଲିମ ଲିଗ ପାକିସ୍ତାନରେ ତିଆରି ହେଇନି, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଢାକା ସହରରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗର ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଲିଗର ଲୋକମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦରକାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଦେଶ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏରିଆ ମୁସଲିମ ଏରିଆ ଅଛି ସେଟାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କର ବୋଲି ମୁସଲିମ ଲିଗର ନେତାମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ 1946 ମସିହା ବେଳକୁ ନେତା ଥାନ୍ତି ମୁସଲିମ ଲିଗର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲର ଇଣ୍ଟରିମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସୁରବର୍ଦୀ। ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ शेख मुजिबुर रहमान ସେତେବେଳେ मैट्रिक पास କରୁଥିଲେ, କଲେଜ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ବି ମୁସଲିମ ଲିଗରେ ମିଶିଥିଲେ, ସେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଦରକାର ବୋଲି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ହିସାବରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଆମକୁ ୟୁନାଇଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଦରକାର, ଭାରତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କର ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି କହିଥିଲେ ଯଦି ଭାରତ ଭାଗ ହବ ମୋର ଛାତି ମତେ ଦୁଇ ଭାଗ କରି କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଚାହୁଁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ବାଦ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ରେ ଆଉ ସୁଭାଷ ବୋଷ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବାହାରୁ ଥାଇକରି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି କି ତାଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଭୟଙ୍କର ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦିଅ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ନ ଦଉଛ ତାହେଲେ ଆମେ ସାର ତନ ସେ ଯୁଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ବାହାରିଲୁ ବୋଲି 16 ଅଗଷ୍ଟ, କେନ୍ତା 16 ଅଗଷ୍ଟ 16 of August 1946 1946 ମସିହା 10 of August no, that is Nuakhali violence. I am saying about direct action day. Direct action day 16 of August 16th of August 1946 ରେ मोहम्मद अली जिन्ना डिक्लेयर कले डायरेक्ट एक्शन डे। एवं तार आगु सेई मुस्लिम संप्रदायर बंगाल जी चीफ मिनिस्टर थिले, से भी टिके षड्यंत्र कले, सेठी पुलिस को छुट्टी दे देले। से दिन ता आग दिन पुलिस को छुट्टी दिया जायतिला, पुलिस आउ नथिला। से दिन सकाळू मस्जिद रा प्रेयर हे करी आरंभ होला हिंदू मानक नरसंहार। ए जगह रे मु हिंदू मुस्लिम बात सृष्टि करू नाही, जोटा सत्य सेटा कहूची। अनेक हिंदू को हत्या करा गला,
ପାଖାପାଖି 7-8 ହଜାର ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ନୂଆଖାଲିରେ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଇଛି, ଚାରିଆଡେ ଭାଇଲେନ୍ସ ଦେଖାଗଲା, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆଟାକ କରାଗଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଛେଳି ଯେମିତି ମାଂସ କାଟିଲା ବେଳେ ଛେଳିକୁ ଓହଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, କଲିକତାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଥିଲେ, ଦଳିତ ବି ଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ହିନ୍ଦୁ ବି ଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଦଳିତ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁ କହୁନ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମକୁ ମାନି ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଘରୁ କାଢିକି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଝୁଲେଇ ଦିଆଗଲା, ହଣା କଟା କରାଗଲା। ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ, ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଏପଟୁ ବି ରିଆକ୍ସନ ହେଲା। ଗୋପାଳ ପାଠା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲା କଲିକତାରେ, ସେ ବି ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। କାଜୁଆଲିଟି ଦୁଇ ତରଫ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଲସ୍ ବେଶୀ ହେଇଛି, ମୁସଲିମ ଲସ୍ କମ ହେଇଛି। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ, ନୂଆଖାଲି ଘଟଣା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो यूनाइटेड इंडिया रहू बोली कहूला, इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया फॉर रे बेसी दाबी कला नहीं। एमाने आतंक सृष्टि करी पाकिस्तान दरकार ही दरकार बोली कहले एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आनिला एवं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मसीहा जून जुलाई मासरे जो आसुची सेठी लेखा हला, इंडिया एंड पाकिस्तान शैल बी टू डोमिनियन स्टेट्स and the princely states they may either join India or they may join Pakistan or they may stay as independent country inside India। तो जेते मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थिले पाकिस्तान रे जॉइन कले एवं पाकिस्तान दुई साइड रहला। भारतर जूनागढ़ अंचल जोटा गुजरात रे अछि पाकिस्तान में मिसवा ले चाहुतला, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाप फल रे जूनागढ़ भारत रे मिसला एवं हैदराबाद पाकिस्तान संगे मिसवा लगी चाहू नथिला कि भारत रे मिसवा लगी चाहू नथिला, भारत भीतर आउ गोटे देश हबी बोली चाहूतला। सेटा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल चाप फल रे हैदराबाद जॉइन कला इंडिया संगे। किंतु एपटे रहिला पश्चिम पाकिस्तान, एपटे रहिला पूर्व पाकिस्तान। सो पूर्व पाकिस्तान जोटा बंग बेंगाल कहूतबा बेंगाली भाषा कहूतबा लोक माने पूर्व पाकिस्तान से एरिया हला, जेतु मुस्लिम 55-60% थिले से समय रे सेटा हला पूर्व पाकिस्तान एवं एपटे जोटा को आज हमें पाकिस्तान बोली जानुचु सेटा हला पश्चिम पाकिस्तान। राजधानी रहिला इस्लामाबाद रे एवं एई समय रे गोटे चुक्ति हला नेहरू लियाकत अली पैक्ट बोली ताको कहा जाय। नेहरू थिले भारतर नेता, लियाकत अली थिले पाकिस्तान रो नेता। जे जदि जने पाकिस्तान रे अछि आइदर पश्चिम पाकिस्तान एवं पूर्व पाकिस्तान, से जदि भारत को आसीबा पई चाहिबो, कारण हिंदू माने भारत को आसले, मुस्लिम माने पाकिस्तान को गले। जो माने पंजाब पटे थिले पश्चिम पाकिस्तान को गले, जो माने बेंगाल बिहार थिले पूर्व पाकिस्तान को गले। तो जो हिंदू माने पाकिस्तान रु भारत को आसीबे, सेमानकर जेते जगह जमी बाड़ी सेठी थिला सेते जगह एठी दिया हबो भारत रे, एवं जो मुस्लिम माने भारत छाड़ी करी पाकिस्तान को जिबे तांको भी सेते जगह सेठी दिया जिवो बोली कहा गला। एवं नेहरू लियाकत अली पैक्ट कार्यकारी हला। पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान जेते हिंदू भाई भौणी माने आसिले से माने किसी किसी जगह भी पाइले। नेहरू लियाकत अली पैक्ट पूरा सक्सेसफुल हैनी, 80% सक्सेसफुल हला, 20% फेल मारला। एथिल लागि जे नेहरू लियाकत अली पैक्ट गुडी चुक्ति थिला जे भारत रे मुस्लिम मान को टॉर्चर करा जीवो नाही, जो माने रहबा पई चाहिबे एवं जो हिंदू माने पाकिस्तान रे रहबा पई चाहिबे तांको मध्य पाकिस्तान वाले टॉर्चर करिवे नाही। किंतु भारत रे टॉर्चर मुसलमान मान को प्रति कां भां हेची हेते हेनी, किंतु पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान रे हत्या करी करी लेडीज मान को स्तन काटी करी ट्रेन भितर काटी काटी इंडिया को पठा गला। चरम दुर्दशार सम्मुखीन हेले लोक माने, हिंदू धर्म लोक माने। जो माने लियाकत नेहरू लियाकत अली पैक्ट रे आसी जाइथिले सेमाने तो जमी बाड़ी पाइले, किंतु 48 49 50 मसीहा बेलको जो लोक माने आउचंती सेमाने किछि पाइले नाही। सेमाने भारत को आसिले बड़ दयनीय परिस्थिति रे रहिले। पश्चिम पाकिस्तान एरिया तो बॉर्डर तैयारी हो गला बहुत जल्दी। जो प्रॉब्लम थिला पार्टीशन रो एवं एपटू सेपटू जीवा आसबा करबा कथा 50-52 मसीहा बेलको पंजाब एई इशूटा सॉल्व हो जाइछि, किंतु एपटे जेतु किछि बाड़ा रहिला नाही, हिंदू मानकर अत्याचार बढ़ी चलला। पूर्व पाकिस्तान रे बहुत हिंदू फेज मैनर रे आसिले, 48 रु आसिले 71 मसीहा रे सेकंड फेज रे आसिले एवं से 47 रु 71 मसीहा रे जते हिंदू माने आछंती
ତା ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବି। ଏହା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଡିଭାଇଡ ହଉଥିଲା, ଲାଇନ ଡିଭାଇଡ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡଭୋକେଟ ରେଡକ୍ଲିଫ ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ମିଷ୍ଟର ରେଡକ୍ଲିଫ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାବଦରେ ଏତେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଡ୍ର କଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପଟଟା ତ ମରୁଭୂମି ଫରୁଭୂମି ଥିଲା, ସେ କାଟିଦେଲେ, ସେଆଡେ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଲା, ଇଆଡେ ଭାରତ ରହିଗଲା, କିଛି ଜନବସତି ନଥିଲା। ଏପଟ ଏରିଆ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗାଲଟା, ସେ କେମିତି ହିସାବରେ ଡ୍ର କଲେ ଯେ ବହୁତ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଆମେ ସହିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି ଏରିଆ ଯୋଉଟା ଖୁଲନା ଏବଂ ଜୋସୋର, ସେଟା ରହିଗଲା ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ। ମୁସଲିମ ମେଜରିଟି ଏରିଆ ଯୋଉଟା ମାଲଦା, ମୁର୍ସିଦାବାଦ, ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର, ସେଇଟା ରହିଗଲା ଭାରତରେ। ସେତେବେଳେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନଥିଲା କି ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିଲା। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ମୁର୍ସିଦାବାଦ, ମାଲଦା, ଦିନାଜପୁର এই ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ଉଡେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ମୁସଲିମ ମେଜରିଟି ଏରିଆ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିଁ ରହିଛୁ। ଏବଂ খুলনা, ଯଶୋର, ରାଜଶାହୀ এই ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉଡେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି ଏରିଆ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ବେଙ୍ଗାଲରେ ରହିଲେ ବି ଆମେ ଭାରତରେ ଅଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି ଏରିଆ ହେଲେ ବି 2-3ଟା ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଯାଇଛି। ଜେସର, খুলনা, ରାଜଶାହୀ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁସଲିମ ମେଜରିଟି ଏରିଆ ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିବା କଥା, ମୁର୍ସିଦାବାଦ ହେଲା କି ମାଲଦା ହେଲା, ସେଟା ଭାରତରେ ରହିଯାଇଛି। ତ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ଲଗେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ପତାକା 3 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ରାଜଶାହୀ, খুলনা ଏବଂ ଦିନାଜପୁର ଏରିଆର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲଗେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ପତାକା ଖୋଲିକରି ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ଲଗାবার ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ସେଟା ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସିନା 1950 ମସିହାରେ ରେଡି, 51 ମସିହାରୁ ଠିକ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଚାଲି ସରକାର ଚାଲିଲା, ପାକିସ୍ତାନରେ ଠିକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ 1970 ମସିହା ଆଗରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଥରେ ଢାକାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଢାକାରେ କହିଲେ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସାଲ୍ ବି ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଇସଲାମାବାଦରେ ବି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଚାଲିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ମୁସଲିମ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ତ ଟର୍ଚର କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବଙ୍ଗାଳୀ କହୁଥିବା ମୁସଲିମ, ତେଣୁ ଆମେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ସହିତ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଜବରଦସ୍ତି ଇମ୍ପୋଜ କଲେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଲା। ଏବଂ 21 ଫେବୃଆରୀରେ କେତେ ମସିହା, 1952 ମସିହା 21 ଫେବୃଆରୀରେ ଢାକା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁସଲିମ ଆଉ କତିପୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଫେସର, ମୁସଲିମ ପ୍ରଫେସର ମିଶିକରି ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ବାଂଲା ଭାଷା ଦରକାର। ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ଦମନ କଲା। ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଗଲା। ସେଥିଲାଗି ସେଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଆମର ଭାଇ ରକ୍ତେ ରଙ୍ଗା 21 ଫେବୃଆରୀ, ଆମେ ଆମେ কি ভুলতে পারি, আমার ভাই রক্তে রঙা 21 ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলতে পারি। যার ফলে পাকিস্তান সরকার বেঙ্গালী ভাষাକୁ দ্বিতীୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ 21 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଇଏ ତ ଗଲା ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏନିମିଟି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇସଲାମାବାଦ ବା ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରେ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଢାକା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। एजुकेशन कहतु, हेल्थ कहतु, गमनागमन कहतु, सबू डेभलपमेंट पश्चिम पाकिस्तान, इस्लामाबाद, राउलपिंडी, कराची रे होची, किंतु ढाका, खुलना, सिलेट এই जो पूर्व पाकिस्तान रहला, एठी पाकिस्तान सरकार किछि नजर हि देला नहीं। लोक माने भोकमरी रे मले, गरीबी प्रचंड देखा देला, शिक्षार घोर भाव, तेणु एमान को मनरे गोटे विद्वेष जागृत हैला एवं एमाने देशरे इलेक्शन दाबी कले जे पश्चिम पाकिस्तान एवं पूर्व पाकिस्तान रे इलेक्शन हो। एवं एई बंगाली नेशनलिज्म जो डेवलप करथला, तार नेता साजिथिले शेख मुजिबुर रहमान, जाको आमे बंगबंधु बोली कहूचे, जहांको झियो होचंदी शेख हसीना, जे के देश छाड़ी कर वर्तमान पळे आसिले। तो शेख मुजिबुर रहमान को लीडरशिप रे आंदोलन चलिला एवं 70 दशक रे इलेक्शन होची। इलेक्शन रे पाकिस्तान रो जेते एमपी सीट अछि
राष्ट्रपति थांती आया खान हाँ यहिया खान कहले ठीक अच्छी आम देश में गणतंत्र आनिबा एवं इलेक्शन है पश्चिम पाकिस्तान एवं पूर्व पाकिस्तान रे जेहेतु टिके मेजोरिटी अधिका थिला लोक संख्या अधिका थिला कारण पश्चिम पाकिस्तान ता पहाड़िया अंचल मरुभूमि अंचल पूर्व पाकिस्तान ता जनबसति शस्य श्यामल अंचल पूर्व पाकिस्तान रे अनेक सीट थिला एमपी सीट पूर्व पाकिस्तान रो जेते सीट थिला आवामी लीग सबु सीट रे विजय हैला पाखापाखि 163 टा सीट रे आवामी लीग विजय हैला एवं एपटे जो 120 कि 130 सीट रहिला सेटा कोनोसी गोटे पर्टिकुलर पार्टी पाइला नहीं 3-4टा पार्टी मिसिक पाइले से जहा हो एटा हला पश्चिम पाकिस्तान से हला पूर्व पाकिस्तान माने गोटे पाकिस्तान रो मेजॉरिटी पार्टी हिसाब रे आवामी लीग बाहरिला किंतु आवामी लीग थिला एंटायर पूर्व पाकिस्तान रो रिप्रेजेंटेटिव तेणु करी आवामी लीग रो नेता शेख मुजिबुर रहमान इस्लामाबाद गले एवं कहले देख इलेक्शन हला एवं पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान दुईटा मिसिक इलेक्शन होइछि हम गोटे देश एवं मु होछि मेजॉरिटी पार्टी रो नेता कारण मो अंचल रो मु सब सीट जीतिछि एवं सेटा होछि गोटे मैजिक नंबर जोटा कि अर्धारु अत्यधिक संख्या पाइले सरकार गढ़ा जाय पारे तेणु आई एम द बिफिटिंग कैंडिडेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट लेट द प्रेसिडेंट इनवाइट मी एंड लेट द आवामी लीग फॉर्म द गवर्नमेंट किंतु सेते बेलर विरोधी नेता जे थिले जुल्फिकार अली भुट्टो से कथा को सहयोग करि पारले नहीं जे ढाका एरिया रो बंगाली कहतुबा गोटे लोक आसिक इस्लामाबाद रे प्रधानमंत्री हेबो एवं राष्ट्रपति याहिया खान भी एटा को सहयोग करि पारले नहीं से माने शेख मुजिबुर रहमान को कंफ्यूज करिबारे लागिले कहले 10 दिन परे सरकार तैयारी करिबा मासे परे सरकार तैयारी करिबा 2 मास परे सरकार तैयारी करिबा आ गोटे बैठक रे आसो सरकार तैयारी करिबा किछि कले नहीं को शेख मुजिबुर रहमान कहले ठीक अच्छे तुम जदि इस्लामाबाद को बारंबार मत डाकुच बारंबार विफल कराउच ढाका को आस पार्लियामेंट ढाका रे बसैबा राष्ट्रपति सार आपण आसुन ढाका आसेन एखाने आमरा सरकार करबो किंतु पाकिस्तान राष्ट्रपति एवं विरोधी दल नेता जे कि विरोधी दल नेता हितांते से माने मना कले एवं जुल्फिकार अली भुट्टो कहले जुल्फिकार अली भुट्टो तो कहले मोहम्मद अली जिन्ना नथिले पाकिस्तान रो राष्ट्रपति याहिया खान कहले ना 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 आमे ढाका को जीवु नहीं बोली करी एमन को विरोध करिबार आरंभ कले एवं जो माने जेहेतु एमाने मना कले आउ आमे तुमको सरकार करे देबो नहीं बोली शेख मुजिबुर रहमान को मना कले बारंबार शेख मुजिबुर रहमान कहले ठीक अछि मु मेजॉरिटी पार्टी रो लीडर हिसाब प्रधानमंत्री हेबा कथा किंतु तुमे मते मना करूछ तेणु करी मु आउ तुम संगे रहबा दरकार नहीं एबे मते स्वाधीन देश दरकार स्वाधीन बांग्लादेश दरकार तेणु करी शेख मुजिबुर रहमान डिक्लेयर कले मते बांग्लादेश दरकार कारण मु मेजॉरिटी पार्टी रो नेता मु जायकरी प्रधानमंत्री हेतांदी पाकिस्तान रे किंतु तुमे मते मना कलो सीट रे बसै देलोनी गादी रे बसै देलो नहीं तेणु करी मु आउ पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री हेबा लागि चाहुनी मते अलगा देश दरकार मु बांग्लादेश चाहि जेतबेले शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश चाहि बोली डिमांड कले पाकिस्तान सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट याहिया खान गोटे ऑपरेशन सार्च लाइट बोली मिलिटरी अटैक लॉन्च कले ताको कहा जे ऑपरेशन सार्च लाइट प्रत्येक बंगाली नेता को प्रत्येक आवामी लीग नेता को जो माने भाषा लगे आंदोलन करथिले एवं बांग्लादेश डिमांड करथिले तांको घरु डाकी डाकी हत्या करा गला एवं शेख मुजिबुर रहमान को अरेस्ट करके नजरबंदी कर रखा गला इस्लामाबाद रे पाखापाखि 30-40 लाख लोक को हत्या करा गला पाकिस्तान मिलिटरी पूर्व बंगर प्रत्येक गाँ रे पसिला प्रत्येक गाँ रे पसी करी पहला घर को जाउची लेडीज मन को रेप करूची तापर लोक मन को मारी दउची बापा सामने रे झियो को रेप मां सामने पुओ सामने रे मां को रेप एमिति पाखापाखि 5 लाख 6 लाख नारी को रेप करा गला 7 लाख 8 लाख भी संख्या है पारे 30-40 लाख लोक को हत्या करा गला पाकिस्तान सेनार एटा बर्बरता जोटा कि एई 20 शताब्दी रे कोठी हेनी हिटलर जहा करथिले किंतु एई समय रे कोठी हेनी फल प्राण विकल रे अधिकांश टार्गेट थिले हिंदू मान को मारले एवं पाकिस्तान सरकार संगरे केते जण बेईमान बंगाली मिसी गले सेमन को कहा जे रजाकर से माने पाकिस्तान सेना संगे मिसी करी बंगाल एरिया रो से पूर्व पाकिस्तान जोटे थिला पूर्व पाकिस्तान लोक मन को टॉर्चर करबा आरंभ कले सेमन को कहा जे रजाकर एवं जो माने से पूर्व बंगर मुक्ति पाई लागिले तांको कहा जे मुक्ति योद्धा तो एई झगड़ा झाटी भितर हत्या
रेप भितर बहुत हिंदू भाई भौणी घर छाड़िले एवं से पड़े आसिले इंडिया को। इंदिरा गांधी इंटरभेन कले, पाखापाखि 20 लक्ष रु 30 लक्ष लोक भारत को पड़े आसिले एवं एते लोकन को रखिबा तो जगह हला नहीं कलिकतार सियालदा स्टेशन भीड़ हो गला, हावड़ा स्टेशन सियालदा स्टेशन पूरा भीड़ हो जाइए। यही समय एमान को रखागला दंडकारण्य प्रोजेक्ट करी इंदिरा गांधी टाइम रे रिहेबिलिट करागला। आगु दंडकारण्य प्रोजेक्ट होता 47 मसीह जो मैंने आसी 70 मसीहा पर बेसी लोक रखागला। दंडकारण्य कहतु आप कांडेगांव कहतु कोंटा कहतु मलकानगिरी नवरंगपुर कहतु सब बांग्लादेश हिंदू भाई भौणी मान रखाई। तापरे शेख मुजिबुर रहमान इंदिरा गांधी हेल्प रे भारत युद्ध कला पाकिस्तान सहित एवं मुक्तियोद्धा जो मैंने पाकिस्तान सहित लड़ुले पूर्व बंगर सैनिक मान साधारण लोक मैंने भारत हेल्प कला एवं बांग्लादेश स्वाधीन हला, स्वाधीन बांग्लादेश तैयारी हला। सेते बड़े भारत सरकार को हेल्प रे शेख मुजिबुर रहमान को पाकिस्तान जेल रु अणा गला। भारत रहमान भाषण देवा आरंभ कले इंग्लिश रे, दिल्ली रो जनता गले नाही आज्ञा बंगाली रे कहंतु बोल करी से बंगाली रे भाषण देथिले एवं जाई करी आपनकर ढाका रे निजे सरकार आरंभ कले। किंतु एठी गोटे के रही गला, भारत भारत तो युद्ध कला पाकिस्तान सहित जे तुम्हें बांग्लादेश को मुक्त करो सेठी अकथनीय अत्याचार चलाओ नहीं, तुमको पूर्व पाकिस्तान छाड़ीबा को पड़िबो, पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश एका हेबो। तेणु तुम जो पाकिस्तानी सैन्य उत्पात मचौच से 93,000 सैन्य तुम सरेंडर कर एवं भारत भय से केते दिन युद्ध कले एवं सरेंडर कले 93,000 सैन्य एवं से 93,000 सैन्य को कोर्ट कचेरी रे दंड दिया जाइथांता, तांकर विचार हितांता। किंतु पाकिस्तान रे से टाइम रे केते जण बंगाली लोक रही जाइथिले, बुद्धिजीवी थिले, अरेस्ट करके से पाकिस्तान जेल रखिले। पाकिस्तान सरकार कहला आमर सैन्य को जदि पाकिस्तान को फेरेइबो तापर जे हमें एठी पूर्व बंगर थिबा बुद्धिजीवी मान को छाड़िबो। अकॉर्डिंगली चुक्ति हला एवं पूर्व बंगर बुद्धिजीवी माने जो माने पश्चिम पाकिस्तान रही जाइथिले से माने आसिले पूर्व बंग को एवं एई 93,000 सैन्य सामंत जो माने रेकॉर्ड करथिले मु 150 टा वुमेन रेप करिछि, मु 200 टा वुमेन रेप करिछि, मु एते लोक हत्या करिछि बोली से मानको बिना किछि दंड विधान रे तांको छाड़ी निया गला पाकिस्तान को। से माने समस्ते पाकिस्तान सरकार बड़ बड़ चाकरी रहिले एवं से भितर केते आतंकवादी मान को ट्रेनिंग देले। जदि से 93,000 सैन्य को शास्ति दिया हितांता पाकिस्तान रे आज आतंकवादी एते सृष्टि हेन थांते, से माने ही जाइकरी आतंकवादी मान को टार्गेट देचंती। कारण तांको राग रही गला जे भारत इंटरवेन कला आमे हारी गलु 93,000 मेजॉरिटी हेकरे आमे हारी गलु, आमे सैन्य माने भारत द्वारा ही हारिचु, तेनु भारत को शांति रे रखे देबा नहीं बोले पाकिस्तान गला परे से माने भारत सहित गोटे सिक्रेट युद्ध आरंभ कले, आतंकवादी मान को तैयारी कले एवं जो शेख मुजिबुर रहमान को मुक्त करके भारत रो प्रयास रे नहीं करी ढाका रे गवर्नमेंट करा गला, तांकू भी से माने शांति रे रखे देले नहीं, तांकर एजेंट मान को यूज करी करी। कारण मिलिटरी तो थिले, मिलिटरी रो तांकर छोट छोट जो माने ट्रेनिंग नउथिले से लोक माने पुनी बांग्लादेश सेना रे चाकरी पाइले, जो माने पूर्व बंगर थिले तांकू यूज करी करी शेख मुजिबुर रहमान को हत्या कराइले अगस्त 15 1975 रे 75 तो हां हत्या करे गले। एवं जियाउल रहमान यार मास्टरमाइंड थिले। जियाउल रहमान जे कि से समय रे पाकिस्तान सेना बाहिनी छोट चाकरी करथिले, बांग्लादेश हला परे बांग्लादेश सेना रो गोटे सैन्य हिसाब रे गोटे भल पोजीशन रे थिले। मुजिबुर रहमान समस्त को विश्वास करंती, से सरकार चली छी। जियाउल हक ना रहमान, जियाउल जियाउल रहमान, जियाउल रहमान, जियाउल रहमान। तो जियाउल रहमान को नेतृत्व रे षडयंत्र चलिला एवं शेख मुजिबुर रहमान जांको के सते बडा बंगबंधु उपाधि मिली साइथला, कारण लोक मानकर पई से बंगाली नेशनलिज्म पई लढुतले, तांको हत्या कराइले एवं हत्या कला समय रे तांको घर समस्त को मारिले बंगबंधु फैमिली रो। एई शेख हसीना जे कि वर्तमान प्रधानमंत्री से सते बडा युवती थांती जर्मनी रे पढुतले, शेख हसीना और रेहाना से जदि से दिन राति रे थांती तांको भी हत्या करथांते। तो बांग्ला मिलिटारी बांग्लादेश से जेची बांग्लादेश रो मिलिटारी को मुस्तिक कंधकार मुस्ताकर बोले गोटे लोक एवं से गोटे नेता कट्टर मुस्लिम आ जियाउल रहमान षडयंत्र करी हत्या कले शेख मुजिबुर रहमान को। मिलिटारी पूरा पावर नहीं गला एवं शेख मुजिबुर को हत्या करी जियाउल रहमान हेले प्रेसिडेंट
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେଲା ବିଏନପି, ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲା ଆୱାମୀ লীଗ ଏବଂ ଆୱାମୀ লীଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକରି ଶାସନ ଚଳିଲେ ବିଏନପି ବାଲେ, ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି। ଏବଂ এই বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি ভারতর ସବୁବେଳେ বিরোধী। এটা হচ্ছে জামাতে ইসলামী দ্বারা প্রচারিত পার্টি, কট্টরপন্থী পার্টি। শেখ মুজিবুর রহমান যেତେବେଳେ বাংলাদেশ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ shall be secular country, ବାଂଲାଦେଶ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନରେ secular country ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଏନପି ସରକାର ଆସିଲା ତାକୁ କାଟି ଦେଇକରି କରିଦେଲେ ବାଂଲାଦେଶ shall be Islamic Republic of Bangladesh। ଏବଂ ଜିଆଉଲ ରହମାନଙ୍କ ପରେ ଶାସନ ଭାର ବଦଳିଛି। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଜିଆଉଲ ରହମାନଙ୍କର ଝିଅ ୱାଇଫ ଜିଆଉଲ ରହମାନର ୱାଇଫ ଖାଲିଦା ଜିଆ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜେଲରୁ ରିଲିଜ ହେଲେ, ଖାଲିଦା ଜିଆ ସମ୍ଭାଳିଲେ ବିଏନପି। ଖାଲିଦା ଜିଆ ବି କେତେ ଦିନ ରୁଲ କଲେ। ରୁଲ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ শেখ মুজিবুর রহমানଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଦୁଇଟା ଝିଅ শেখ হাসিনা ଆଉ শেখ ରିୟାନା, ସେମାନେ ଭାରତରେ ବି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ କେତେ ଦିନ। ତାପରେ ଯାଇକରି ସେଠି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲେ ଏବଂ 2009ରୁ ବୋଧେ 2009ରୁ ଏମାନେ ପାୱାରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ବିଏନପି, ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ଯୋଉମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଫୋରରେ ଥିଲେ ଏବଂ শেখ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଦେଲେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜମାତେ ଇସଲାମ ସହାୟତାରେ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଗୋଟେ ମୌଳବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ଲାଗି ମୌଳବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ শেখ ହାସିନାଙ୍କୁ 45 ମିନିଟ ଭିତରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ শেখ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ଏବଂ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ତିଆରି ପ୍ରତି, ସେଟାକୁ ଏମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଯୋଉ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଥିଲା ସେଥିରେ ନାଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଯାହାଙ୍କର ଗୀତକୁ ସେମାନେ ଆମର সোনার বাংলা ବୋଲି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ସେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାଗକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ଅବସ୍ଥା। ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହିଷ୍ଟୋରିକ ସ୍ପିଚ ଅଫ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ শেখ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ଅଛି। ସେ ସେଥିରେ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଆମକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ଆମେ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଦୁର୍ଗ ଗଢ଼ି ତୋଳ। ତୁମ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ଚଟୁ, ପନିକି, ଡୁଆ, ସେଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ମୁକାବିଲା କର। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। আমি যখন রক্ত ଦେଇଛେ রক্ত আর দেব, এই দেশকে স্বাধীন করে রাখবো ইনশাআল্লাহ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଯେହେତୁ ଦେଇଛୁ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଆମେ ଆହୁରି ରକ୍ତ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଂଲା ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବୁ ବୋଲି শেখ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ଭିଡି କରି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ শেখ ହାସିନାଙ୍କୁ ବି ଦେଶରୁ ବେତାଡିତ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ତିଆରି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟଦେବ ବାବୁ, ମାନେ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଆଉ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ସେଥିରେ କୋରାପୁଟରେ ଯୋଉ ଥାଇଥାନ ହେଲା ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ହଁ, ବକ୍ତବ୍ୟ। କୋରାପୁଟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ 1948ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଡିଏନକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ରଖା ହେଇଛି, ଡିଏନକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଇତିହାସରେ ହାଇଲାଇଟ ହେଇପାରିନା। ଇତିହାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଲା, ଏପଟ ମାଇଗ୍ରେସନଟା ଇତିହାସରେ ହାଇଲାଇଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ନୋବେଲ ଫୋବେଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ଟକରେ ଏଇ ପାର୍ଟିସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ହେଲା ଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଡିଏନକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇତିହାସ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଟକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରୀତା ରାଉତ ମ୍ୟାଡାମକୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଞ୍ଚାଳନା କରିବେ। ପ୍ରୀତା ରାଉତ ମ୍ୟାଡାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀଲ ବାବୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଜୟଦେବଙ୍କର ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସିମ୍ପଲ, ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼
ଘଟଣାକ୍ରମର ଏଠି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆମର ଏଇ ଇତିହାସ, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟଦେବ ବାବୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅଛି, if you want to ask anything or have any comments, ଆପଣମାନେ ନିଜର hand raise buttonଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ବଟନ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଦୁଇଟା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ ଦେଖୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦୟାକରି ନିଜକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ବଟନ୍ ଥିବ ଜୁମ୍ର। ଜେନା ସାର୍ ଅଡିଓ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ଙ୍କର କଥା ଶୁଭୁନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଟନ୍ଟା ପୁରା କମ୍ରେ ଅଛି କି? ଫୋନ୍ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ବଟନ୍ଟା ଥାଏ। ସାର୍ ଶୁଭୁନାହିଁ। ଏବେ ଜେନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ନହେଲେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆମେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ନେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ଜେନା ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ପଚାରିଦେବୁ। ଓହୋ ସାର୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଭା ଯାଉନି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଜୁମ୍ର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଫେସ୍ କରିଛୁ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ ମାନେ ମୋର ଭଏସ୍ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଂଲାଦେଶର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଦିଓ ନେତୃତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି, ଦିଟା ଧାରା ଅଛି। କ୍ଲିୟରଲି ଗୋଟେ ଦଳ ଯାହାକୁ ରଜାକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢିଛି, ଯୋଉମାନେ କି ପାକିସ୍ତାନ ପନ୍ଥୀ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ସେମାନେ ଭାରି ଇସଲାମାଇଜେସନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆସକ୍ତିଟା ବେଶୀ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ସେକୁଲାର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବେଶୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଛାତ୍ର ଯୋଉମାନେ କି ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଆସିଲା ପରେ ତା ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଯେ ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରଟା ବନ୍ଦ ହଉ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ବି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ଫାକିରି ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବାହିନୀରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଉ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଧାରଣା ଦେବେ କି? କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତ
तो सेमानकर संतान माने चाकरी पाइले तो पोपत्र किछि तो कारण थिबो जो माने आंदोलन को ओल्है थिबे मु संपूर्ण भाव में आंदोलन का बेआईन बोली कहू नाही किछि तो छात्र आंदोलन अछि जे जे मुक्तियोद्धा ता पुओ पाइला ठीक अछि ता नाती पाइबो तार नातीर नाती जदि पाइबो सेटा को लोक माने ग्रहण करले नाही तेणु एटा भी सत तेणु करी छात्र आंदोलन ये संपूर्ण भित्तिहीन मु कहूनी छात्र आंदोलन युक्तियुक्त थिला कारण 3-4 जेनरेशन पर जदि जने कोटा पाउथबा ठीक नहे ना तो छात्र आंदोलन जेन्युइन थिला किंतु छात्र आंदोलन को बहाना करी करी बहुत किसी घटी गल सेटा होची दुखर छात्र आंदोलन को बहाना करी करी सुजोग नहीं करी जो जेते बेले इटे असुविधा सृष्टि हुए सुजोगवादी माने सुविधावादी माने ताको फायदा उठे नियंती सेटा होची खराब हे गला सर हाँ मो धारणा माने मोर जहाँ व्यूटा छात्र आंदोलन आसला गोटे स्वाभाविक गोटे आक्रोश भितर जे चाकरी बाकरी नहीं एते सीमित चाकरी टेक्सटाइल छड़ा अन्य इंडस्ट्री पूरा बहुत दुर्बल बांग्लादेश जेते चाकरी बहुत कम पाई लड़ई चलला जो पिला भर एत संघर्ष जीवन है से देखले ऑब्वियसली 33% लोक कि ताठू बेसी से माने आराम रे मुक्ति योद्धा पौत्र प्रपौत्र होगी चाकरी सब नहीं जाउछंती स्वाभाविक राग गोटे थिला किंतु सरकार विरुद्ध धीरे धीरे सरकार या न मानि नहीं कि चापिला तो से बढ़िला बढ़िला बेलू ये जो रजाकर जो माने थिले जो माने पाकिस्तान पंथी लोक थिले से माने गोटे बड़ सुजोग पाइले एठी माने सामना को आसिया पे जोड़ा बीएनपी रो नेतृत्व मंडली से माने ताकू बंदी कर रखा है से भी गोटे बड़ सुजोग पाइले शत्रु मित्र तेणु से माने बड़ एक्टिव बर्तमान हो गले बर्तमान जो माइनॉरिटी ऊपर आक्रमण बर्तमान जो फैनेटिकली भारत विरुद्ध सब विभिन्न स्टेटमेंट आसवा ये सब माने मो धारणा धन्यवाद जयदेव बाबू धन्यवाद श्रीनिवास बाबू एक्चुअली जहाँ कहले सब बड़े मल्टीपल रीजंस है कि ना गोटे बहुत बड़ जिनसटे घटे तो बोध हुए विभिन्न कारणरू आज सिचुएशन टी होची एबे इंद्रमणि जेना सरकर चैट बॉक्स रे मु देखुची मेसेज टी सर लिखिचंती nowadays we see in video people are moving strongly in Bangladesh stopping the sale of Indian products like Indian honey and parachute coconut oil. Are they so fundamentalist in taking such sort of discriminatory activities? देखो सेटा तो देश ऊपर निर्भर करे से माने देश बोले डिसाइड कौन करिवे तो आमे भारतर रोल बाबद रे एबे जहा थिला सेटा मु कहि देली तो सेटा से माने करि परंती आज्ञा तांगो नेशनलिज्म को देखे करे इंडिया अगेंस्ट कहि परंती एथरे आ किछि नाही आपर किछि नाही टॉपिक थिला बांग्लादेश रो इतिहास सृष्टि और वर्तमान से बाबद रे मु कहि आउ जणंकर एथिरे ना देखा जाउनी रियलमी अरु जॉइन करथिले सेथरे लिखिचंती sir how many new countries were going to be formed at the time of India's independence and why did the Hindu people not come to India even after coming to know about it एटा आपण जो भारत पाकिस्तान रो विभाजन बेलर से हिस्ट्री रो ये विषय रे क्वेश्चन पचारछंदी जयदेव बाबू आपण आर उत्तर देबे कहले क्वेश्चन टी लिखा है कि sir how many new countries were going to be formed at the time of India's independence and why did the Hindu people not come to India even after coming to know about it आज्ञा गाँ माटीर मुह को छाड़ी पारले नहीं से आसिले नहीं किंतु जो माने चालाक थिले पळे आसिले पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान तो गोटे कंट्री पाकिस्तान हला एवं इंडिया रहला किंतु गाँ रो मुह तो थाए ना जो माने टिके चालाक थिले पळे आसी पारले जे ए देश रे रही हबो नाही जो माने पाठशाठ पढ़ी थिले किंतु जो माने दलित श्रेणी थिले समान को विभ्रांत कला जोगेंद्रनाथ मंडल तांकर नेता पूर्व पाकिस्तान कहतु कि से पूर्व पाकिस्तान ताको माने आईन मंत्री कले पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान आईन मंत्री कले तुम्हें हो दलित तुम्हें हो मुस्लिम मानकर बंधु आस आईन मंत्री रह तेणुक रहिले किंतु परे जोगेंद्रनाथ मंडल को माने जाबतीय हैरान कले से जोगेंद्रनाथ मंडल आसिक कलिकतार शरण पशिले एवं हजार हजार लक्ष लक्ष दलित भाई भौणी हणा खाइले एटा हूँ कथा
तो गाँ माटी मुह से छाड़ी पारले नहीं। धन्यवाद सर। आउ कहार किछि यदि क्वेश्चन अछि तेणु दयाकरी पचारंतु। जयदेव बाबूंकर बोधुए हेलो किछि आज्ञा पंचानन महापात्र बाबू हाँ सर पचार हाँ सर आज्ञा। एक्चुअली जयदेव सर बहुत गोटे जिनस मोर माने क्वेरी थिला मु सबले भाबुतली जे बांग्लादेश इंटेरियर काईटी एते मुस्लिम पॉपुलेटेड हेचंती सेतपाई धन्यवाद आपण जो जणेले फर्टाइल लैंड। मोर सर गोटे क्वेश्चन अछि जे जो कन्वर्सन हेछि जदि आपण पाकिस्तान मुस्लिम डिजिटल पिक्चर्स और बांग्लादेश मुस्लिम मानकर डिजिटल पिक्चर्स देखिबे देयर इज ए डिफरेंस तो जना पड़ुची हिंदू माने कन्वर्सन हेचनी आपण गोटे भलो सेडा मिथ हे पारे किंबा स्टोरी किंबा रियलिटी जो ब्राह्मण तो एग्जांपल हेले तो मोर खाली गोटे क्वेश्चन जो कन्वर्सन हेछि बांग्लादेश हिंदू माने जो माने मुस्लिम को कन्वर्ट हेचंती दलित जातिर बेसी कन्वर्ट हेचंती जोडा साधारणतः विश्वास करा जाय जे अपर कास्ट थारु बेसी दलित जाति कन्वर्ट हेचंती ता संपर्क रे आपण मतामत कोन सर। मु हेलो आपणक सहित एकमत एवं कहि सारिछि ये दलित अच्छा जातिर ही हमर थिरे हमठी भूल अनेक अछि जाति प्रथा हाँ थिला बोली हम दलित भाई भौणी माने सेठिकी जाइछन्ती एटा पूरा आपन कथरे मु संपूर्ण एकमत आज्ञा हम आज्ञा थैंक प्राइमरी रिसर्च करके एटा जानिछि एठी मु पचरा पचरी करिछि सारे। आज्ञा आज्ञा थैंक यू। धन्यवाद सर। सुनील बाबू एबे ओवर टू यू। जदि आउरी आउ कहार किछि यदि वक्तव्य नाही आपण प्लीज। धन्यवाद प्रीता मैडम। एक्चुअली जयदेव सारंकर गोटे प्रोग्राम अच्छी तेणु सी भी लिखिं जे तांको शीघ्र प्रोग्रामटा सारिया तेणु आज जो मैंने ये जोग देते मुझे समस्त धन्यवाद देवी और जयदेव सार को निश्चित धन्यवाद देवी। मत लगुच आम आहरी शुणा जयदेव सार को कारण से आउ गोटे बहुत सुंदर अच्छी टॉपिक सेटा हूँ जे कोरापुटर मालकानगिरी बा आम कोरापुट जिले में जो दंडकारण्य अंचल सेठी केमिति थाइथान करागला जो बांग्लादेशी भाई भौणी मानू से विषय तांकर आउ गोटे खूब सुंदर उपस्थापन अच्छी आमे सेटा सेटा करिवा सर शैबल गुप्ता बोली जने आईएएस ऑफिसर थिले आज्ञा डीएनके प्रोजेक्ट रो हेड थिले से माने रिजाइन भी करि पकले दुखरे मु एमान को रिहैबिलिटेशन करि पारु नाही आउ नैतिकता बोधरु से निजे रिजाइन भी आईएएस ऑफिसर रिजाइन करछन अछि मु स्टडी करे आउ गोटे आउ मासे देन मासे रखिवा से डिटेल आलोचना करिवा सर। निश्चय 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 तेबे आजिर ये प्रोग्राम रे अच्छा जयदेव कहली सर आ गोटे कथा आज्ञा ये जो आजिर जो प्रेजेंटेशन से आपनकर मैडम भी आपनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दउथिला आमे सेटा देखि परथुलु निश्चय 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 से थिले आपण एटलीस्ट हां तांको आमे टेके भी देखिबा तांको भी धन्यवाद देबा। निश्चय आसंदो देखिथेबे आसंदो आसंदो आसो कांदा आसो रियाड आसो सो शी इज थैंक यू कांता थैंक यू थैंक यू शी इज माय थैंक यू वाइफ। थैंक यू। माने मु ऑलरेडी जयदेव सार सारे कथबार्ता होतली जे तेणु आपन को बहुत धन्यवाद। आपण बहुत ए विषय रे आपनकर ନିଜସ୍ୱ गवेषणा रही तेणु बहुत धन्यवाद। आज ये मीटिंग रे जोग देथिबा समस्त सदस्य मानक मु आउथरे धन्यवाद दउची। मालयेशिया रो रंगाधर भाई भी जॉइन करथिले। रंगाधर भाई किजे प्रश्न पचारिबे? तो बड़ा इनफॉर्मेटिव विषयटा मोर टिके ए विषय टिके टिके ध्यान रखिथिली हम राज्य तो गोटे 2-3 मिलियन अच्छी बांग्लादेशी सो हम राज्य भल संपर्क अच्छी अच्छा आम भाषा भाषाटा आम बुझुच खाना पीना आमर हेले गोटे गोटे मिश्र ओडिया लोक मिश्र सो भल संपर्क रखिଛୁ आम मलेशिया रे। ठीक तबे मु भावुँ आज मीटिंग आम ये सारिबा। समस्त धन्यवाद। यार रेकर्डेड वर्षनटा काली सकाळ सुधा यूट्यूब रे आपण देखिया पे पाइबे। मु आशा करछि आपण आपनकर परिसर भितर याकू अन्य मानक भी माने अनुप्राणित करिवे देखिबा पे। आज समस्त को मु विदाय जनाउछि। पुणी आ गोटे नुआ अध्याय आपण मानक सहित भेट हबो। नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद।